চব্বিশের লোকসভা ভোটে 400 আসন পার করার ডাক দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। আর তা নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। তাহলে কি ফের একবার বিজেপি সরকার তৈরি হবে? আর যদি হয় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে, তাহলে কি সত্যি সত্যি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে? সেই নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তারই মধ্যে এতে ঘি ঢালল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়। সিএএ পোর্টাল ইতিমধ্যেই খুলে গিয়েছে, আর এই নিয়ে চলছে শাসক বিরোধী তরজা। বিরোধীদের একটা অংশের দাবি, ধর্মের নিরিখে নাগরিকত্ব দেবে ভারত সরকার। বৃহস্পতিবার সকালে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অমিত শাহ জানান, আমাদের দেশের সংবিধান অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা করে বানানো হয়েছে। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধীর সময় পূর্ণ বহুমত ছিল। রাজীব গান্ধীও 400 সিট পেয়েছিলেন। সেটা কি উচিত ছিল? আমরাও করব না। আমরাও যদি কোনো নিয়ম না রাখি, তাহলে তো আমাদের সরকার পাল্টে যাবে। আসুন শোনাই আপনাদের এই বিষয়ে কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ये हो, यूसीसी हो या यूसीसी नहीं, सीए हो या फिर 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब आपकी मेजॉरिटी की वजह से ये सब स्मूथली हो गया। अगर आप 400 लेकर आते हैं तो फिर तो कुछ और ही हो सकता है, इन द सेंस कि प्रियम्बल तक आप बदल सकते हैं, सोशलिज्म हटा देंगे, सेक्युलरिज्म हटा हमारे देंगे। संविधान की रचना करते वक्त ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। तो मुझे बताइए कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत होती थी, इंदिरा जी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था? नहीं था ना, इसीलिए तो उन्हें हटा दिया गया। तो हम भी नहीं करेंगे, उचित नहीं करेंगे, हम संयम नहीं रखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो हमें भी बदल देंगे। একই সঙ্গে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অতীতের 10 বছরের এ গ্রেড রেকর্ড রয়েছে, 25 সালের প্ল্যানিং রয়েছে। মানে 15ই আগস্ট 2047 সালে আজকের ভারত থাকবে না, একেবারে বিকশিত ভারত হবে। আর এই 25টা বছর ভারতকে মহান ভারত বানানোর সময় আমার আজ গর্ব হয়, আমার দেশের নেতার আহ্বানে গোটা দেশবাসী অমৃতকালের জন্য এগিয়ে এসেছেন। শোনাই কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। देखिए, नरेंद्र मोदी के पास, इस देश के प्रधानमंत्री के पास 10 साल का ए ग्रेड पास्ट रिकॉर्ड है और 25 साल का प्लानिंग है। 25 और साल 25 साल का टोटल प्लानिंग उन्होंने बनाया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पूर्ण विकसित भारत होगा। और उन्होंने पहली बार सरकार की मदद से नहीं, देश के 130 करोड़ लोगों को आह्वान लेकर संकल्प करा है कि सभी लोग जुटे, और ये 25 साल भारत को महान बनाने के 25 साल है। और मुझे बड़ा गर्व है, पूरा देश आज इस संकल्प से संकल्पित होकर अमृत काल के लिए तैयार होकर खड़ा है। একই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, সিএএ নিয়ে এসেছে বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী সরকার নিয়ে এসেছে, একে আটকানো অসম্ভব। আমরা গোটা দেশের মানুষকে জাগ্রত করব, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে এই নিবন্ধে দুটি ধারা রয়েছে। এই আইনটি অনুচ্ছেদ 14 লঙ্ঘন করে না। এই আইনটি সেই সমস্ত লোকেদের জন্য যারা দেশভাগের সময় পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশে বসবাস করেছিলেন, তাদের জন্য এই আইন। শোনাই আপনাদের এই বিষয়ে কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इसी स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है, और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है, और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। 24 লোকসভা ভোট 400 আসন পার করার ডাক দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।
আর তা নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে ইতিমধ্যেই হইচই পড়ে গিয়েছে। তাহলে কি ফের একবার বিজেপি সরকার তৈরি হবে? আর যদি হয় বিজেপি সরকার, ক্ষমতায় আসে যদি বিজেপি, তাহলে কি সত্যি সত্যি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে? সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এবার তার মধ্যে ঘি ঢাললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কি বলছেন তিনি, শোনাবো। चाहे सीए हो, यूसीसी हो या यूसीसी नहीं, सीए हो या फिर 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब आपकी मेजॉरिटी की वजह से ये सब स्मूथली हो गया। अगर आप 400 लेकर आते हैं तो फिर तो कुछ और ही हो सकता है, इन द सेंस कि प्रियम्बल तक आप बदल सकते हैं, सोशलिज्म हटा देंगे, देखिए सेक्युलरिज्म हटा हमारे देंगे। संविधान की रचना करते वक्त ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। तो मुझे बताइए कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत होती थी, इंदिरा जी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था? नहीं था ना, इसीलिए तो उन्हें हटा दिया गया। तो हम भी नहीं करेंगे, उचित नहीं करेंगे, हम संयम नहीं रखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो हमें भी बदल देंगे। একই সঙ্গে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অতীতের 10 বছরের এ গ্রেড রেকর্ড রয়েছে, 25 সালের প্ল্যানিং রয়েছে। মানে 15ই আগস্ট 2047 সালে আজকের ভারত থাকবে না, একেবারে বিকশিত ভারত হবে। আর এই 25টা বছর ভারতকে মহান ভারত বানানোর সময়। আমার আজ গর্ব হয়, আমার দেশের নেতার আহ্বানে গোটা দেশবাসী অমৃতকালের জন্য এগিয়ে এসেছেন। শোনাবো আর কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। देखिए, नरेंद्र मोदी के पास, इस देश के प्रधानमंत्री के पास 10 साल का ए ग्रेड पास्ट रिकॉर्ड है और 25 साल का प्लानिंग है। 25 और साल 25 साल का Total. प्लानिंग उन्होंने बनाया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पूर्ण विकसित भारत होगा। और उन्होंने पहली बार सरकार की मदद से नहीं, देश के 130 करोड़ लोगों को आह्वान लेकर संकल्प करा है कि सभी लोग जुटे, और ये 25 साल भारत को महान बनाने के 25 साल है। और मुझे बड़ा गर्व है, पूरा देश आज इस संकल्प से संकल्पित होकर अमृतकाल के लिए तैयार होकर खड़ा है। একই সঙ্গে তিনি বলছেন, সিএএ নিয়ে এসেছে বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী সরকার নিয়ে এসেছে, একে আটকানো অসম্ভব। আমরা গোটা দেশের মানুষকে জাগ্রত করব, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে এই নিবন্ধে দুটো ধারা রয়েছে। এই আইনটি অনুচ্ছেদ 14 লঙ্ঘন করে না। এই আইনটা সেই সমস্ত লোকেদের জন্য যারা দেশভাগের সময় পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশে বসবাস করেছিলেন, তাদের জন্য এই আইন। শোনাবো আরও একবার এই বিষয়ে কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করে নিন।